Hello guys, ako dahil si Marty C. Tuna. O si Hans Riley A. Sabio. Nami karon sa Capital University para manghunting og work of art. Tara, banimi. Let's go! Hello guys, mo din ni ang first art na among nahunt, which is the Junamar A. Salbosa, the oil on canvas painting na art. So kani siya nga art guys kay ginapakita niya ang Muslim culture diri sa Mindanao. And So kani nga art guys kay makita ra ni sa ground floor IT building guys sa CU Capital University. And more to guys, mangita pa mi sa ikaduha kay 3 ang need. So hi guys, nakita na namo ang ikaduha nga art which is kani nga art. So this art style is the wood carving art. This art depicting the faces of the university founders. This is Madam Gloria Loriana S. Rosales and this is Engineer Cicinio S. Rosales. So makita ni siya guys, tapad atong oil canvas painting nga among gipakita ganina. Let's go. So hi guys. Yan ata sa atong third art which is ang sculpture ni Madam Loriana San Pedro Rosales. So siya day ang founder sa Capital University. Then located ni sa in between sa building 1 ug sa Friendship Park. So mao ra to guys, dito ra tama na among art hunting unta nga mainteresado mo sa among vlog. So salamat sa pag-uban ug paghuman ani nga video. Goodbye and God bless.